og sa akong pamangkin nga si Rizel. Una, nagpasalamat ko og dako nga ikaw gipa-eskwela kasi yung mga ginikanan sa San Miguel Academy. Unya nahimo ka na akong estudyante kay kaila ko og ako ang pamangkin nga gwapa, talented. Unya naging close mi si imong mama. Unya dito ko nakakuan nga naa day asyuda aning matinaw. Abi na kog taytay dukuan ra Bangwalog. So nagpasalamat ko una nga nahimo ka na akong estudyante, na-meet na ko ang imong nanguban din mga estudyante na ko sa una. So ang akong mensahe nimo Crizel kay gikubaan po ko kanapo ko only daughter na imong si Maye en ko agoy kay kini uso naman ko yung mga dibo di ba sa una wa man mi kaaging ngini di ba kasal ganero na nay prenup kami wa mi nga na so swerte ka sa imong mga parents, swerte ka nga gipa-eskwela ka, swerte ka nga ikaw ang isa ka ate. Challenging naman yung mahimong ate kay dapat kanang naadyo ka sa matuwid na landas. Uy. Kay ngano usa kanang kasagaran mo sa panganay maho na siya mahimong kanang sumbanan. So be good sa nang continue sa imong pag-eskwela. Gani sa tinuod lang ako ang pinakamarites sa mga teacher dito. Once gana ako estudyante nga nay uya, mutugan ko sa mga ginikanan. Kabaw ka nga kanay mo anak chuchu. Sa imo na jud mamawa ka ako sultimis. Kay nirespeto ra po ko kay kabaw ko nga kanang ako mang good parents po ko di po ko gusto nga dili ko gusto open ko nga moingon nga okay ra mag-uyab kayo usahay mang good na ay negative or positive nga kanang kuan kay basin niya magsalig mo kay okay na si mama magpapa okay na pero dili so karon kay legal naman ka 18 years old pero mo na ginaingon nga dili bot pasabot ani nga magdesisyon na ka kay di man ta mga Amerikano nga nig 18 kuan na kanang nana kayong kagaling desisyon so as kanang pagrespeto sa imong mga parents dapat mo minaw pug ka kay kanang relationship man god mura naglamas-lamas na sa atong kinabuhi kay di man pud pwede og matiguang ka maparehan na og 30 na minjo so dili pwede nga kinahanglang muhuman kag eskwela pagkahuman mulingi jud ka sa imong mga ginikanan kay isa jud na sa nagpadako nimo og nagpa-eskwela nimo hinaut ta nga pabilin ka nga mahadlokon sa Ginoo unya naay respeto sa mga kanang ginikanan sa imong mga lolog-lola o sa tanan unya padayon sa imuhang journey kay mag first year college na ka ayaw jud og stop kanang kinahanglang maningkamot jud ka nga naamay dahang paagi nga maka-eskwela ta di ba so I hope nga pabilin ka nga cute nya gwapa unya kanang mapinanggaon sa mga ginikanan mo to God bless.